अम्मी फौत हो गई है, घर के हालात आप देख रहे हैं, यही है बस। राशन नहीं होता, कभी पैसे नहीं होते, कभी भूखे सो जाते हैं, ये बस ये परेशानी है हमारी। आप मुझे ये बताओ, आपके घर में सबसे ज़्यादा परेशानी किस चीज़ की है बेटा? खाना खाने के लिए और वाशरूम बनाने के लिए, इसलिए नहीं, कभी राशन होता है कभी नहीं होता। छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके छोटे छोटे बहन भाई हैं। प्यारे व्यूवर्स, बहुत ज़्यादा मजबूर हैं। अल्लाह पाक इनके लिए आसानी वाले मामलात फरमाए। अम्मी जो हैं इनकी फौत हो गई हैं। आपके वॉशरूम को क्या हुआ है? कितनी खस्ता हालत हुई पड़ी है वॉशरूम की? पैसे नहीं है ना, इसीलिए बस नहाते कैसे हो इसमें? बस यहीं पे भाई नहा लेते हैं। और वॉशरूम आपकी हालत देख रहे हैं, बस यही है वॉशरूम। बेपर्दगी नहीं होती फिर आपके घर में? होती तो है, लेकिन क्या कर, बस मजबूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूवर्स, आज हम एक ऐसी फैमिली के पास मौजूद हैं। हमें पता चला था यहाँ 2 जवान बच्चियाँ रहती हैं जिनकी बाप ने शादी करनी है और इनके घर के अंदर जहेज़ नहीं है और ना ही खाने के लिए कुछ है। आपको इनके घर के हालात भी दिखाते हैं, पूछते हैं इन बच्चियों से कि इस किस हालात में ज़िंदगी गुजार रही हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। कैसी हो बेटा? हम ठीक है। ठीक हो जी। आपके घर के हालात कैसे चल रहे हैं? बस पापा मज़दूर है, भाई भी मज़दूर है, कभी दिन झाड़ी लगती है कभी नहीं लगती। फिर कैसे खाना खाते हो आप लोग? जब एक दिन की लगती है तो एक दिन का खाना खा लेते हैं और एक दिन भूखे रह जाते हैं। ऐसे होता है, एक दिन भाई लेके आते हैं पैसे, खा लेते हैं, एक दिन पापा लेके आते हैं। अम्मी फौत हो गई है, घर के हालात आप देख रहे हैं, यही है बस। कितने साल हो गए आपकी अम्मी को फौत हुए? मेरी अम्मी को 5 साल हो गए। क्या हुआ था आपकी अम्मी को बेटा? मेरी अम्मी को कैंसर था, ब्लड कैंसर था, उसकी वजह से वो फौत हो गई है। फिर उनका इलाज कराने की कोशिश नहीं की थी अम्मी का? पैसे नहीं थे इसका, इसीलिए इलाज नहीं करवाया उसका। अस्पताल ले गए थे, उन्होंने दाखिल किया, फिर फौत हो गई वहाँ पे। कितने बहन भाई हो आप बेटा? 9 बहन भाई है। 9 बहन भाई जी, हो? 5 बहनें हैं, 4 भाई हैं। माशाल्लाह। फिर कैसे खाना खाते हो इतने सारे? माशाल्लाह बहन भाई हो आप तो। गुजारा कर लेते हैं, बड़े नहीं खाते, बच्चों के खिला लेते हैं, हो जाता है गुजारा कभी कभी। ऐसा वक्त तो हर किसी। जब बाबा नहीं लेकर आते फिर क्या करते हो? भूखे सो जाते हैं और सुबह खा लेते हैं, लेके आते हैं पैसे। स्कूल नहीं जाती आप? नहीं, कोई भी नहीं जाता? नहीं, वो बस यही मस्जिद में कुरान मस्जिद पढ़ते हैं, वही बस। स्कूल में इतनी हैसियत नहीं है हमारे, स्कूल में पढ़ ले। हम ये स्कूल में नहीं पढ़ सकते ना, बच्चे इतनी हैसियत जिसकी होती है ना वो पढ़ लेते हैं, पैसे आप हमारे पास नहीं है ना, इसीलिए बस मस्जिद में पढ़ लेते हैं। और सारी बहनें नहीं पढ़ती? भाई भी नहीं पढ़ते? नहीं, स्कूल में कोई भी नहीं पढ़ता, बस कुरान मस्जिद पढ़ते हैं, इसलिए। बाबा क्या करते हैं आपके बेटा? पेंट का काम करते वो। का काम करते जी, भाई भी वही काम करते, पापा भी वही काम करते हैं। जो आपके रिश्तेदार हैं वो कोई आपकी मदद नहीं करते? नहीं, वो भी कोई मदद नहीं हमारी करता, बस अपने घर में खुश हैं। नहीं जी, हम अकेले ही कोई पूछता भी नहीं है? कोई भी नहीं पूछता, अकेले ही हम यहीं पे रहते हैं और कोई भी हमारे साथ नहीं है। सारा दिन अकेले रहते हो? रात में आपके बाबा आते हैं? जी, सारा दिन अकेले होते हैं, बस सुबह पापा जाते हैं और शाम को वापस आ जाते हैं। जी, और कोई भी नहीं होता हमारे घर में, बस ये छोटे भाई बहन होते हैं और मैं होती बड़ी इसमें घर में, और कोई भी नहीं है इस घर में। ये घर आपका अपना है या किराए पे रहते हो? ये हमारा अपना है। चलो शुक्र अदा करो कि अल्लाह पाक ने छत तो दी हुई है। जी। ये आपके वॉशरूम को क्या हुआ है? कितनी खस्ता हालत हुई पड़ी है वॉशरूम की? पैसे नहीं है ना, इसीलिए बस बाइक बेची थी पापा ने, वही बना रहे हैं। हाय अल्लाह। और पैसे नहीं थे ना ज़्यादा, इसलिए हमने यही बना रहे हैं आर्जी तौर में। फिर नहाते कैसे हो इसमें? बस यहीं पे भाई नहा लेते हैं। और वॉशरूम आपकी हालत देख रहे हैं, बस यही है वॉशरूम। बेपर्दगी नहीं होती फिर आपके घर में? होती तो है, लेकिन क्या कर, बस मजबूरी है। शादी किसकी करनी है? आपके बाबा ने बताया था कि हमने शादी करनी है, किसकी जी, करनी है? मेरे बड़े भाई की करनी है, और ये मेरे साथ बैठी है, इसकी और मेरी करनी है। अच्छा, आप 3 बहन भाइयों की शादी करनी है? जी। रिश्ते कर दिए आपके बाबा ने? जी, वो हो गए हैं। जी, रिश्ते हो गए। फिर कोई जहेज वगैरह बनाया है? कोई चीज़ बनाई है? नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं बनाया, पैसे है नहीं, इसीलिए कुछ भी नहीं बनाया अभी तक। डेट रख दी है शादी की? जी, वो रखी है, वो कह रहे हैं कि शादी कर लो, पैसे है नहीं, दहेज कहाँ से देंगे, इसलिए। कब रखी है? कब की डेट रखी है आपकी? वो सेम वाली ईद में उसमें रखी है। अच्छा, ईद के बाद रखी है। जी। फिर जहेज तो है नहीं, फिर शादी कैसे करेंगे? वही तो कह रहे हैं कि बस थोड़ी मदद कर दे आप।
اللہ پاک آپ کی مدد ضرور کرے گا انشاءاللہ. اللہ پاک نے ہمیں بھیجا ہے نا, آپ پریشان نہ ہو انشاءاللہ. آپ کی مما نے آپ کے لیے کچھ تو بنایا ہوگا نا فوت ہونے سے پہلے جب وہ زندہ تھی؟ جی بنایا تھا, وہ بڑی آپی کو دے دیا ہے. اچھا, وہ بڑی بہن کو دے دیا ہے. جی اس کی شادی کرنی تھی نا, اسے دے دیا. اب آپ لوگوں کے پاس کوئی ایسے ساز و سامان نہیں ہے کہ جو آپ کے بابا آپ کو دے کے رخصت کریں؟ نہیں, وہ ایسا سامان کچھ بھی نہیں ہے. ہائے اللہ. ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو ہمارے پاپا ہم کو دے کے رخصت کر دے, ایسا نہیں ہے. اللہ پاک دے گا, پریشان ہو. اللہ پاک نے ہمیں بھیجا نا, اللہ پاک بہترین کارساز ہے, وہ کوئی نہ کوئی وسیلہ آپ کے لیے ضرور بنائے گا انشاءاللہ. آپ کے گھر میں سب سے زیادہ کس چیز کی پریشانی ہے؟ گھر میں سب سے زیادہ یہی کھانے کی پریشانی ہوتی ہے. کھانا کبھی کھا لیتے کبھی نہیں کھاتے, یہی بس پریشانی ہے. راشن کی پریشانی ہے؟ جی راشن نہیں ہوتا, کبھی پیسے نہیں ہوتے, کبھی بھوکے سو جاتے ہیں, یہ بس پریشانی ہے ہماری. استغفراللہ. جی اللہ پاک آپ کے لیے آسانی والے معاملات فرمائیں گے انشاءاللہ. پریشان نہ ہونا, آپ نماز پڑھا کرو, دعا مانگا کرو کہ اللہ پاک سے کہ یا اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما, ہمارے ابو کے لیے آسانیاں پیدا فرما. اللہ پاک بہترین کارساز ہے, وہ کوئی نہ کوئی آسانی ضرور فرمائے گا آپ کے لیے انشاءاللہ. السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. کیسی ہو؟ اللہ کا شکر, آپ کی دعا. ٹھیک ہو؟ جی. کیا نام ہے آپ کا؟ سائرہ. سائرہ. جی. اسکول جاتی ہو؟ نہیں. اسکول کیوں نہیں جاتی آپ؟ شوق نہیں ہے پڑھنے کا. شوق نہیں ہے؟ ہاں, پڑھنے کا شوق نہیں ہے؟ نہیں. کیوں؟ بابا کی دیکھ بھال کرنی ہے, اس لیے. مما تو ہے نہیں. مما نہیں ہے. اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے. آپ اللہ پاک سے دعا مانگا کرو کہ یا اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے, میرے بہن بھائیوں کے لیے اور ہمارے ابو کے لیے. آپ مجھے یہ بتاؤ, آپ کے گھر میں سب سے زیادہ پریشانی کس چیز کی ہے بیٹا؟ کھانا کھانے کے لیے اور واشروم بنانے کے لیے, اس لیے نہیں. کبھی راشن ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا. پھر اللہ سے دعا مانگا کرو نا. آتی ہو اللہ سے؟ جی نماز پڑھتی ہوں میں. نماز پڑھتی ہو؟ جی. ماشاءاللہ, نماز پڑھنی چاہیے. نماز تو اللہ پاک کو بہت زیادہ پسند ہے. پیارے ویورز, آپ کو بچیوں کی کنڈیشن بھی دکھائی ہے اور بچیوں کی باتیں بھی سنائی ہیں. وہ بتا رہی ہیں کہ ہمارے گھر کے حالات جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہیں. آپ دیکھیں کہ بچیوں کی کنڈیشن بھی کیا ہے, انہوں نے کیسے جوتے پہنے ہوئے ہیں, کیسے انہوں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف کرے. اللہ پاک ایسی غربت اور ایسی محتاجی کسی مسلمان کو نہ دے, کسی بھی بہن بھائی کو نہ دے. اللہ پاک سب بہن بھائیوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. بچیاں بتا رہی ہیں کہ ہمارے ابو جو ہیں کام کرنے جاتے ہیں تو ہم ایک وقت کی روٹی کھا لیتے ہیں. اگر ابو کام کرنے نہیں جاتے, ان کی محنت مزدوری نہیں لگتی, تو ہم بھوکے سو جاتے ہیں. آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ان کے چھوٹے چھوٹے بہن بھائی ہیں. پیارے ویورز, بہت زیادہ مجبور ہیں. اللہ پاک ان کے لیے آسانی والے معاملات فرمائے. امی جو ہیں ان کی فوت ہو گئی ہیں, اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے. بچی نے بتایا ہے کہ ہم نے اپنی امی کا علاج اس لیے نہیں کروایا کیونکہ ہمارے پاس پیسے نہیں تھے. ہمارے ابو جو ہیں وہ محنت مزدوری کرتے تھے, ہم کھانا ہی بہت زیادہ مشکل سے کھاتے تھے, اور اب امی کا علاج کہاں سے کراتے. میرا ایک بھائی ہے, وہ بھی محنت مزدوری کرنے جاتا ہے. اگر وہ لے آتا ہے تو ہم سارے بہن بھائی مل کر کھا لیتے ہیں. اگر ہمارے گھر میں کھانا ہو تو ہم کھا لیتے ہیں, اگر تھوڑا ہو تو چھوٹے بہن بھائیوں کو دے دیتے ہیں, اور ہم بہنیں جو ہیں بھوکی سو جاتی ہیں. دیکھیں کہ بچیوں کے اندر کتنا صبر ہے. سب سے زیادہ پیارے ویورز, ان کے گھر میں اندر جو مجبوری ہے واش روم کی ہے, بے پردگی ہوتی ہے. بچیاں وہاں بیٹھ کر نہاتی ہیں. واش روم کی حالت دیکھیں آپ, نہ ہی ان کے گھر میں کوئی سیوریج کا انتظام ہے, نہ ہی گھر کے اندر واش روم صحیح سا ہے, نہ ہی اس واش روم کا دروازہ ہے. بہت پریشان ہے. آپ دیکھیں انہوں نے کچا سا کمرہ بنایا ہوا ہے, کتنا پیارا انہوں نے اوپر ڈیزائن بنایا بچیوں نے. اب خود ہی مطلب ان کے ابو نے بائک بیچی ہے تو وہ گھر میں جو ہے نا اس کی مرمت کر رہے ہیں. بچیوں کی جو ہے شادی رکھی ہوئی ہے, اور والد کے پاس کوئی ایسا ساز و سامان نہیں ہے کہ اپنی بچیوں کو دے کر رخصت کرے. سب سے زیادہ گھر کے اندر جو پریشانی ہے واش روم کی ہے اور کھانے کی پریشانی ہے. بچیوں کو رخصت کرنا ہے, ان کے لیے ساز و سامان نہیں ہے, جہیز نہیں ہے. بیٹے کی بھی ڈیٹ رکھی ہوئی ہے اور 2 بیٹیوں کی بھی ڈیٹ رکھی ہوئی ہے. عید کے بعد انہوں نے شادی کرنی ہے. بہت زیادہ پریشان ہے. اپنے دیکھنے والے بہن بھائیوں سے ہاتھ جوڑ کے یہی گزارش کروں گی کہ اللہ پاک کے دیے ہوئے رزق میں سے تھوڑا تھوڑا حصہ ملا کر ان کی مدد کریں, تاکہ غریب باپ جو ہے وہ اپنی بچیوں کو باعزت رخصت کر سکے. باپ جو ہے سارا دن کام پر رہتا ہے, اور جوان جان بچیاں سارا دن گھر کے اندر اکیلی رہتی ہیں. باپ بھی بیچارہ سارا دن پریشان رہتا ہے, اور جو بچیاں ہیں وہ بھی اکیلی رہتی ہیں, نہ گھر میں کوئی سربراہ ہے. وہ صبح کے گئے اور شام کو آتے ہیں ان بچیوں کے پاس. اللہ پاک ان کے نیک نصیب بنائے, ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. آمین.
अपने देखने वाले बहन भाइयों से यही गुजारिश करूँगी कि ऐसी फैमिलीज़ की लाजमी मदद किया करें। अल्लाह पाक ऐसी छोटी छोटी नेकियों से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। प्यारे व्यूवर्स, लाजमी नहीं है कि आप लाखों में मदद करें या हज़ारों में करें। किसी को 100, 200, 500, 1000 भी देकर आप उसकी मदद कर सकते हैं। इसी तरह अगर मुझे 60 लोग देख रहे हैं, 50 लोग देख रहे हैं, तो अगर वो कुछ हिस्सा अल्लाह पाक की तरफ से मिलाएं तो इन बच्चियों की शादी हो सकती है, इनके घर में राशन आ सकता है, इनके घर में बासानी वॉशरूम बन सकता है, जो इनकी परेशानियां वो दूर हो सकती हैं अगर मेरे देखने वाले बहन भाई थोड़ा थोड़ा भी हिस्सा मिलाएं। अल्लाह पाक मेरे देखने वाले बहन भाइयों को इतनी हिम्मत और तौफीक अता फरमाए कि वो ऐसी गरीब फैमिलीज़ की लाजमी मदद करें। अगर किसी भी बहन भाई ने किसी भी हकदार की मदद करनी हो या ऐसी फैमिली की मदद करनी हो, नीचे दिए गए स्क्रीन के नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। अल्लाह पाक इनको खुश रखे, आबाद रखे, इनकी परेशानियों को दूर करे, आमीन। आप परेशान ना हो बेटा, अल्लाह पाक आपके लिए कोई ना कोई आसानी ज़रूर फरमाएंगे इंशाल्लाह। नमाज पढ़ा करो, अल्लाह से हर पल दुआ किया करो, ठीक है। अल्लाह पाक बहुत मेहरबान है, कोई ना कोई बेहतरीन कारसाज ज़रूर अल्लाह पाक बनाएगा। जी, बस यही आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे खाने पीने की यही बस हमारी मदद कर दें, यही घर में परेशानी यही हमारी मदद कर दे। अल्लाह बस। पाक करेगा इंशाल्लाह, जी, अल्लाह आमीन, ज़रूर करेगा आमीन, इंशाल्लाह। आमीन। अल्लाह पाक बेहतरीन कारसाज है, वो ज़रूर करेगा। आप परेशान ना हुआ करो, ठीक है। जी, नमाज पढ़ा करो, अल्लाह से दुआ मांगा करो, अपने लिए भी और जो बहन भाई आपकी मदद करेंगे उनके लिए भी मांगा करो, ठीक है। ये देख रहे हैं कि हमारा कच्चे से ये कमरा है, बस यही दरवाजे नहीं है, खिड़कियाँ भी नहीं लगी, ऐसे भी सो जाते हैं। हमारे अबू ने बाइक बेची थी और वही इसकी छत डलवाई है, बस यही हमारा घर है। टूटा फूटा है सारा सा कमरा। ये अब आपने लपाई की है कमरे की? जी, हाय अल्लाह, प्यारे व्यूअर्स, कच्ची सी छत डाली हुई है कानों की। अल्लाह पाक इनके लिए आसानियाँ पैदा करे। बच्ची बता रही है कि जब बारिश आती है तो इसके अंदर से पानी आता है, सारी दीवारें टूटी पड़ी हैं। हाँ, इस इधर रहते हो जी, और तो कोई जगह भी नहीं है, बारिश जब भी आती है पानी नीचे आता है, बर्तन रख देते हैं उसके नीचे। बस यही हमारा घर है और इसमें ही रहते हैं। चलो अल्लाह पाक से दुआ करो, अल्लाह पाक बेहतरीन कारसाज है, कोई वसीला ज़रूर बनाएगा, ठीक है।